हाय फ्रेंड्स, कैसे सूफी सलमान हाशमी। आज हम सेकंड एपिसोड लेके आए हैं गुलबर्ग ग्रीन का। इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो स्कैंडल है, D8 हाइट्स 1 और फिर 2, दो प्रोजेक्ट्स हैं। दोनों प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा मेगा फ्रॉड हुआ है और अभी तक किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ है। तो आज हमारे साथ एक पर्सनैलिटी है, वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और उन्होंने सारा एक चश्मदीद गवाह हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर, अपना पूरा नाम बताएंगे प्लीज। मेरा नाम इश्तियाक अहमद है, मंडी बावली से रहने वाला हूँ। मैं यूनाइटेड स्टेट से आया हूँ 15-16 साल के बाद। तो आके मैंने यहाँ कारोबार किया है, मुझे रईस साहब मिले। आप सर, D8 हाइट्स को ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। एक प्लॉट है 13.5 कनाल का, बिल्कुल मस्जिद के पास 13 कनाल का प्लॉट है और कॉर्नर का प्लॉट है, बहुत अच्छा प्लॉट है। इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन भी हुई है। ये उसके पार्टनर रह चुके हैं, इन्होंने भी मार्केट से पेमेंट्स उठाई हैं उस प्लॉट की। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट अब कोलैप्स हो गया। जितने भी मुतासरीन थे, तकरीबन कोई 1 अरब रुपया इन्होंने मार्केट से उठाया है, वो सारे मुतासरीन इधर उधर। तो सर, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के बारे में आज बात है, D8 हाइट्स 1। जी, ये मेरी बीवी का प्लाट है, उसने ये बीवी उठाया। का क्या नाम है सर? मेरी बीवी का नाम रुबीना अशरफ है। ठीक है। तो इन्होंने बगैर पूछे मेरा नाम भी डाला, अपनी मिसेज जमीला ज़हीर का भी डाला। जमीला ज़हीर कौन है? ये रईस साहब की मिसेज है जमीला ज़हीर। अपने दामाद उमर मकबूल का नाम डाला और अपनी बहन का नाम डाला और बहन का क्या नाम है? अमरीन आपका। एक शेख शायद का नाम डाला। इस पर शेख शायद जी बहुत मशहूर जी, बहुत मशहूर एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, गुलबर्ग की जान है। गुलबर्ग को बनाने वाले शेख शाहिद साहब हैं। ठीक है, बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं उन्होंने और बहुत अच्छे आदमी हैं। ठीक है, वो भी पार्टनर थे इसके। वो भी 20-30% के वो भी पार्टनर थे। ठीक है, मगर जब कंपनी बनाई D8 हाइट तो मेरे से उन्होंने साइन नहीं करवाया, मुझे नहीं बताया ये क्या क्या नहीं। अच्छा, जब उधर पेमेंटें आती थी, बुकिंग होती थी, जी। तो वो कौन लेता था? वो अपना क्या ना आफ्ताब साहब और उमर मकबूल लेता था। हमने आपने कोई कोई पेमेंट सारी बैंक में जाती थी? मुझे नहीं पता, बैंक में जाती नहीं। ये तकरीबन ये CEO भी वो था, अकाउंटेंट का वकास नामी लड़का था, जिसको इन्होंने मेरा मतलब है उसको इनाम दिया, उसको IB में भर्ती कर लिया। तो मैं फिर जाता रहा, तो फिर इन्होंने मुझे आफ्ताब साहब, उमर साहब, इन्होंने मुझे वहाँ। अब देखिए कि ये फ्रॉड ऐसा है। आपको पता है, सूफी हाशमी साहब फोरेंसिक अकाउंटेंट स्पेशलिस्ट हैं, इंग्लैंड के से आए हुए और फ्रॉड पे काम करते हैं। तो ये फ्रॉड ऐसे नोयत का है कि एक प्लॉट दिखाते हैं लोगों को, फिर ख्वाब दिखाते हैं हाई राइज बिल्डिंग का, जो कि कभी नहीं बनती, और मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर देते हैं। पैसा जब उठाना शुरू कर देते हैं, ऐसे शरीफ आदमियों को फ्रंट पे रख देते हैं। ये बाहर के लोग होते हैं, सादे सादे से लोग हैं। इनका बेटा है, मैंने खुद देखा, ये उधर बैठ के पब्लिसिटी कर रहे थे कि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो लोग इनको देख के बड़े खुश होते हैं, लेकिन एट द एंड पैसे जो थे वो सारे आफ्ताब और उमर मकबूल। एक एक ऐसा वाक़या हुआ है कि बीच में मरीन आफ्ताब सबका अकाउंट था, लाइफ बैंक का, हमारी कंपनी के अल्फा के। ठीक है। तो अब आफ्ताब साहब पेपर घर ले जाते, बेगम को साइन करवाने के लिए खुद साइन करते थे, उसके थंब वगैरह G7 से आगे पीछे से लगवा लेते थे। वो और उमर मकबूल ने करोड़ों। जो आपका पैसा अकाउंट में आया, जी। अकाउंट आपका कौन से बैंक में था? अलाइड बैंक में था, एक अल्फला बैंक में था। ये गुलबर्ग ग्रीन के गुलबर्ग ग्रीन का अलाइड बैंक और अल्फला बैंक, दो बैंक अकाउंट थे। हाँ। अल्फला और अलाइड बैंक के अंदर, उसके अंदर तकरीबन 1 अरब रुपया या 70-80 करोड़ रुपया। अब मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, लेकिन मुझे जो इन्वेस्टिगेशन मैंने की है, मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, आफ्ताब साहब से मेरी मीटिंग हुई है, उन्होंने मुझे सारा इन्फॉर्मेशन दी है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन था, क्या क्या था, और उन्होंने पूरा मार्केट से पैसा उठाया और अब उस पैसे का कोई पता नहीं है, कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऑडिट नहीं हुआ। तो ये फ्रॉड हाउस है, इसको कहते हैं बॉयलर रूम। हमारी अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर इसको कहते हैं बॉयलर रूम। जब मैं ये स्टोरी कर रहा था तो मुझे बहुत प्रेशर आया, बहुत बड़े लोग आए, मुझे धमकाया, थ्रेट दी कि आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, सूफी जो है किसी से नहीं डरता, सूफी गरीब आदमी से डरता है बस। बाकी अल्लाह ने जान लेनी है, हमें कोई डर नहीं। हम ये स्टोरी करेंगे, हमें प्राउड है। हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ, जिनके साथ 1 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है, मैं उनके लिए खड़ा हूँगा। मैं पहला आदमी हूँ जो उसकी वॉइस कर रहा हूँ। अभी किसी में जरूरत नहीं है कि वो D8 प्रोजेक्ट के ऊपर कोई प्रोग्राम कर सके। सर, हम सर आपसे बड़े खुश हैं कि आपने पाकिस्तान की शान है, आप पाकिस्तान का ईमान है, हमारी आप इज्जत हैं। आपने आके मीडिया को बताया कि इस फ्रॉड को रोका
اور میں آپ کا سر بڑا تھینکفل ہوں کہ آپ میرے پاکستان کو ایک سیکیور پلیس بنا رہے ہیں اور ان فراڈیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. سر بتائیں آپ. اور اس کے بعد انہوں نے آفتاب صاحب سریا چوری اٹھا کے پروجیکٹ کا اپنے گاؤں میں اپنے گھر لے گئے. وہ عمر مقبول صاحب بیچ میں سے ڈالا بھی لیا. پیسے بھی میں نے جو درخواست یہ دی سریا کون سا اٹھایا, کس نے اٹھایا؟ آفتاب صاحب نے 30 ٹن تھا لے گیا اپنے گاؤں میں کوٹھی بنانے کے لیے. بعد میں نے ایف آئی اے میں بھی درخواست دی ہے کہ یہ 2 بینک ہیں جہاں امرین آفتاب کے سائن ہیں, آپ چیک کر لیں. آفتاب نے اور عمر مقبول نے سائن کر کے یہ. آپ اکاؤنٹ کے ہولڈر نہیں تھے؟ میں اکاؤنٹ کا ہولڈر تھا پر یہ سگنیٹری نہیں تھے؟ سگنیچری تھا میں, لیکن آپ نے کوئی چیک سائن نہیں کیا؟ بہت سارے کیے, مگر یہ ہے کہ جہاں پہ آفتاب اور عمر, آفتاب کو اختیار نہیں سائن کرنے, اس کی بیوی کو ہے, یہ بیوی کے سائن. وہ تو سرکاری ملازم ہے نا سر, آئی بی کا. آئی بی وہ کا تو جو بزنس کر ہی نہیں سکتا. وہ سارا دن وہی بزنس کرتا ہے. پر تو سر یہ کیا کرتے ہیں, یہ ایک ملازم ہے انٹیلیجنس بیورو کے, ایک آفیسر ہیں, اور پھر یہ آ کے بزنس کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوں یہ کیا طریقہ ہے. آفتاب صاحب ساری زندگی کوئی نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے نہیں کرتا ہے. ان کی اپروچ بہت ساری ہے. ہاں جی, یہ کبھی دن میں نہیں گیا اور ساری زندگی ہو گئی ہے اسلام آباد کی نوکری کر رہا ہے, کہیں پوسٹنگ بھی نہیں ہوتی. یہ میل ملاپ ہے ان کا. ہاں جی, اربوں روپے کے خربوں روپے کے مالک ہیں یہ لوگ. تو باقی ہماری ڈی جی صاحب آئی جی سے ریکویسٹ ہے کہ سر آپ بہت اچھے آدمی ہیں, آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. یہ فراڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آئی بی ادارے کے اوپر نام آ رہا ہے ایٹ دا اینڈ کہ گلبرگ گرین کے اندر فراڈ ہو رہا ہے. سوسائٹی جو ہے وہ ملازمین کی سوسائٹی ہے, متاثرین کی. ان متاثرین کو پیسے ملنے چاہیے, نہ کہ یہ ارب پتی بن جائے. میں بار بار یہ بتا رہا ہوں اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اس میں. اور باقی سر یہ بتائیں کہ صوفی صاحب نے بر وقت آپ کے لیے آئے اسٹوری کرنا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے, باقی لوگوں نے کیا کیا, ان سے جا کے پیسے لے لیے جب آپ نے ان کو انفارمیشن دی ہے اسٹوری کے بارے میں. نہیں سمجھا نہیں. کہ جب آپ یہ فراڈ بتانے آئے ہیں مارکیٹ میں, آپ لوگوں کے پاس بھی گئے, تو ان لوگوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ لوگ جو ہیں وہ مکا کرتے ہیں ان سے جا کے. مکا. باقی صوفی ایک برانڈ ہے, صوفی کی ایک نسل ہے, اس کا ایک خاندان ہے, ٹھیک ہے. ہم مٹی پہ بیٹھ جائیں گے, مٹی سے روٹی کھا لیں گے, لیکن حرامی کام نہیں کریں گے, نہ حرام کھائیں گے, اور نہ کسی کو کھانے دیں گے. یہ بھی آپ کو بتا دیں, وہ کھائے گا تو ہم, جو ہماری حیثیت ہے, ہم اپنے فورم کے اوپر بیٹھ کے ہم اس کو پورا ننگا کریں گے اور پوری سوسائٹی کو بتائیں گے کہ بھائی یہ فراڈیا ہے, اس فراڈیے سے بچیں. آپ کوئی بزنس ان لوگوں کے ساتھ مت کریں. گلبرگ گرین میں جب بھی آپ نے بزنس کرنا ہے, بہت سوچ سمجھ کے بزنس کرنا ہے. وہاں ایک پورا فراڈ گینگ پھر رہا ہے. وہ گینگ پہلے جس طرح ان کو پھنسایا ہے, ایک پورے گینگ نے جس کے اندر 7-8 بندے ہیں, اس گینگ نے ان کو پکڑا ہے, پہلے پیار کیا ہے, پھر ان کے ساتھ گھسے ہیں. آہستہ آہستہ ان کا $16 ملین سر وہ کھا گئے, اور اب آپ زیرو ہو گئے. مگر ایک اور تھا, ایک G11-2 میں ایک آدمی, G11-12 میں ایک آدمی ملا, چودھری شہزاد کہتا ہے. ادھر اس نے ورک شاپ بنائی ہے, اس کا بھائی کا نام شہباد ہے, وہ پولی کلینک کا مالک ہے, بھائی جو ہے ہاؤسنگ میں کام کرتا ہے, اور ایک ساتھ. اچھا, پھر انہوں نے D8 پروجیکٹ پہ سر ہم دوبارہ آئیں گے, D8 ہائٹس 1 پہ جو 13 کنال کا پروجیکٹ ہے. جب آپ کو کس طرح انہوں نے اٹھایا اس آفس سے, وہ سٹوری ذرا سنائیں. میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے دھکے دے کے باہر نکال دیا. ریکارڈ کیا کہا ہے انہوں نے گالیاں شالیاں. حالانکہ اس پروجیکٹ سے 23 کروڑ روپیہ جی سوسائٹی کو پے ہوا پہلی قسط. جی پہلی نہیں, تھوڑے کر کے سوسائٹی کو دیے 23 کروڑ روپے کیا. 23 کروڑ. اس کے بعد انہوں نے کیوں اٹھایا آپ کو, کیا وجہ؟ میں شور کرتا تھا کہ تم لوگ چوری کیوں کرتے ہو, فراڈ کیوں کرتے ہو. ہاں جی, باہر مرجنگ ڈال لیتے ہیں, فائلیں بنا دیتے ہیں, پیسے بینک میں نہیں آتے, باہر سے لین دین کر لیتے ہیں. میں نے جا کے ظہیر صاحب کو 13 مئی 2022 کو گھر بتایا. انہوں نے فوراً اپنی مسز کا نام نکالا. بعد میں پھر گیا ظہیر صاحب ان کو سمجھاؤ. تیسری دفعہ پھر گیا, چوتھی دفعہ میں نے جانا کوئی نہیں. چوتھی دفعہ آج پڑھ کے ان کے گھر کے, یار کچھ کر کرو. یہ جھوٹے اسٹام لکھواتے ہیں لوگوں سے, وہ لوگ میرے بنتے ہیں, ان کے بکے ہوئے ہوتے ہیں. جو بھی میرا دوست ہے ان کے ساتھ یہ چل پڑتے ہیں. جہاں بھی جاتا ہوں وہ جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ آ جاتے ہیں. کبھی کورٹ میں آتے ہیں, کبھی پنچایت میں آ جاتے ہیں, سر عام آ جاتے ہیں. ابھی میں G12 میں گیا تو وہ AMW ایک ورک شاپ ہے, انہوں نے مجھے ایک سال بھائیو روز پائی وہ اسٹام لکھوا رہے ہیں جبرن. ہاں جی, مار کوٹ کے اسٹام لکھواتے ہیں. ہاں جی, یہ پھر بعد میں کٹھے بیٹھ کھانا کھاتے ہیں, جس کی میرے پاس ویڈیو ہے کھانا کھانے کی. ہاں جی, ایک اور ہے کوئی ظفر گجر جی, اس کی بھینسیں بھی ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ اس نے دودھ ملاوٹ میں, اس پہ FIR بھی ہیں.
हाँ जी, वो भी बीच में मिला हुआ है, समझ ही नहीं, ये बहुत बड़ा गैंग है। मुझे तो दाखिल नहीं होने देते गुलबर्ग में, इतने पैसे लगाने। पीछे एक प्लाजा 2 कनाल का, पहले 4 कनाल का था, उसका नाम D8 था, उसमें 7 D8-2, ये हम अगली दफा आपके साथ स्टोरी करेंगे कि D8-2 प्लाजे के अंदर क्या फ्रॉड हुआ है। आज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो D8-1 का है। इनके 6 कमर्शियल प्लॉट्स थे, जिसमें से हमने एक प्रोजेक्ट पे अभी सिर्फ काम किया है, बाकी 5 प्रोजेक्ट रहते हैं, 5 किस्तें इसकी रहती हैं। आप जितना मर्जी जोर लगा लें ज़हीर साहब, आप जितनी मर्जी आफ्ताब साहब जोर लगा लें, स्टोरी ज़रूर चलेगी। ठीक है, स्टोरी किसी माई का लाल नहीं है। हमने आफ्ताब की पूरी रिकॉर्डिंग की हुई है, आफ्ताब आया था, उसने पूरा एविडेंस दिया है। जो स्टाम्प पेपर लेके आया है, हमने इनको आपस में बैठाया है, भाईजान आपका क्या मसला है। इन्होंने डिनाइल कर दिया सारा। इन्होंने क्या कहा है, वो स्टाम्प पेपर सारे जाली हैं। जबरदस्ती इनको ड्यूरेस में रख के, हरासमेंट करके, गन रख के 5 जुलाई 9 मुहर्रम वो को किया है। G13 में वहाँ की वीडियो निकालने इन्होंने हमारा साथ फ्रॉड बाकी किया। ये है कि सूफी साहब इंशाल्लाह ताला लोगों के लिए हक सच की खबरें लेके आएंगे और पाकिस्तान को एक सेफ इन्वायरमेंट बनाएंगे। जो मर्जी हो जाए, हम पाकिस्तान को यूरोप बनाएंगे, ये हमारी ख्वाहिश है। मरने से पहले हमारा पूरा पाकिस्तान यूरोप होगा, जहाँ कोई भी इन्वेस्टर आएगा आज़रबाईजान की तरह होगा, उसका पैसा कोई हाथ नहीं लगाएगा। दुबई की तरह होगा, उसके पैसे के साथ कोई नौसरबाजी नहीं होगी। बाकी सूफी एक ब्रांड है, फोरेंसिक आई हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर है। सर हमें आपने कैसा पाया, हमारे ज़रा चैनल के लिए को बात करें। और बहुत अच्छा पाया जी, उम्मीद है मेरा काम हो जाएगा और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे। सर आप सदका कर रहे जी। हैं उन इन्वेस्टर्स पे, नए इन्वेस्टर्स पे जी। सदका कर रहे हैं कि इन फ्रॉडियों से बचें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू।